اليوم هذه c'est une opportunité de partager avec vous le retour d'expérience de ce programme. Bon, en fait, la société a été récemment certifiée. C'est un plaisir كنت معناتها موجودين parmi les invités اليوم اللي هنا pour assister un témoignage. D'ailleurs, si Najib Bouzgronda qui a fait notre auditeur avec le CITIM aussi. Donc voilà, c'est le fruit d'un travail. Donc là, dans mon témoignage, je vais essayer d'aller plus rapidement et plus efficace. Je ne vais pas citer trop des chiffres, mais l'impact ou bien les avantages de cette participation dans ce programme. En fait, tout d'abord, je vais présenter notre société, la société CDI, abréviation Chlorine Derivative Industry. C'est une société spécialisée dans l'industrie chimique, précisément du chlore-gaz et de l'acide caustique, et يعني بالدرجة l'eau de javel concentré. يبان سهل mais هو en fait وراه برشا processus كامل نبدو من الملح والإلكتريسيتي. D'accord. Voilà, c'est une bref, rapide, une petite présentation de la société, donc les différents produits. Et on va directement focaliser sur le système SMQ. Tout d'abord, soyons plus clairs et d'une manière plus simple. أي investisseur ولا أي soi-disant direction générale يقول لك أنا شنو bénéfice بتاعي. احنا بكري كنا نسمعوا في التيموناج بون اس ام كيو مانجمنت لا كاليتي كلام محلاه برشا تيوريك عنده حاجات باهيه كما قبل في البوليتيك التاهيل الشامل. التاهيل الشامل حاجه باهيه مي سي كوا شنو هو لو روتور نتاعو. En fait, Anna, je vais parler à l'expérience بتاعنا لهنا. En fait, peut-être moi كيما plusieurs sociétés اللي عندهم l'impact direct على الكومبيتيتيفيتي ولا avoir كيما ثما دو سوسيتي ما نجمش يبيع كما هو سيرتيفي. Dans notre cas, non. Dans le temps عميد تالي كنا وحدنا في السوق تبارك الله نبيعوا نخدموا مليح. Bon, توا فما شويه concurrence mais c'était un choix et j'en ai la SMQ voilà l'ISO 9001. Mais directement شنو le retour ou l'impact ou les avantages de cette expérience. Tout d'abord, c'était un engagement de la direction qui s'est répercuté à toute l'usine. اللي هو اوكي نحبوا نكونوا نعملوا ISO 9001 mais en fait الداخل في وسطه فما l'amélioration continue et la réduction des charges et soi-disant في الاخر image de marque. باهي عملنا بدينا في l'étape بدينا on découvre مع بعضنا بشويه برشا حاجات. صحيح في الاول يظهروا سهلين ne sont pas compliqués mais tout ça tourne autour des simples notions. كلمة exigence, كلمة amélioration et satisfaction. Ça tourne autour d'ici pratiquement d'ici notions. في الآخر هي pour aboutir à des résultats صحيح معناتها هذوما théoriquement احنا nous avons eu l'expérience معناتها avec les auditeurs un très bon système de commentaires. Mais comment le réaliser sur terrain. لهنا هي يلزم تكون بالاكسبيرينس نتاعنا سي ان ترافاي كولكتيف بارتاجي من الديريكسيون الاول والا الاخر اوفريي ولا بارتيسيبون في الاندستري اللي هو لازمها تكون اون كولتور نتاع كاليتي باش تولي العمليه بلوز افيكاس. خاطر اون فيت ما احنا ديما في الكولتور نتاعنا نحبوا لي سوليسيون ميراكولوز. ناخذوا مارشي كبير نصوروا برشا فلوس نعملوا كاكا مي يا با دو لا ماجي في الاندستري سي tout à fait juste une il y a des lois standards si on l'applique peut-être نجموا نخلطوا le résultat اللي نحب عليه. كيفاش هذايا ça c'est avec le fait نتاع
comme dans des témoignages précédents, le fait de mesurer. هو ثم يقول لك if you measure it you prove it. Il suffit الواحد يبدا يقيس يبدا يحقق دي ريزولتا. باغ اكزومبل الواحد في كرهبته يحب يقول لك نقص ليسانس ولا يبدا يقيس. ما نجمش يحب يعمل دي زيكونومي سون كو هو يعرف كومبيان يستهلك. تو دابور دونك لو فيت دو ميزوري نبداو معناتها سيستيم مانجمنت لا كاليتي خلينا نعملوا l'entreprise sous forme des indicateurs et des tableaux de bord et comme ça نبدو نفهموا la vision plus claire نشوفوا وين les défaillances نشوفوا وين الحاجات اللي فيهم أكثر شرج من بعد نعملوا des plans d'action et des améliorations en continu زاد autre chose c'est que بخلاف معناتها mesurer et faire des plans d'action, toujours on essaye de garder cette culture d'améliorer en continu. ما يلزمش lorsqu'il y a حاجة غلطة احنا ديما نعاودوا فيها وهي غلطة ما نجموش نبدلوا الريزلtat. Donc il faut toujours tout d'abord comprendre où est la défaillance et mettre un plan d'action نخدم عليه. Il se peut ما يجيبش الريزلtat. Mais نعاودوا نرجعوا على حسبك لي زانديكاتور وعلى حسب البلان داكسيون لي ريزولتا هذوك هما اللي يكونوا بلو ديتيرمينون في لي ديسيزيون نتاعنا. اوت شوز اي كو لامباكت نتاع سيستيم مانجمنت لا كاليتي بلوتو سي اون اكسيون immatérielle يعني ça se voit pas directement sur البرودوي والا حتى على الريسيت فينانسيير نتاع لونتربريز ما نشوفوهاش ديريكتومون مي en fait si on commence comme ça, soi-disant, on fait des tableaux de bord, des indicateurs mesurables, des indicateurs de performance, et on commence à mesurer, à évaluer, et ensuite à faire des actions correctives et après préventives. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la fatalité de résultats. Le résultat est bien sûr l'amélioration, réduction du coût et l'amélioration en continu en général. Autre chose, en fait, بعد l'expérience هذه تاع la SMQ, شنو les autres soi-disant répercussions. Nous sommes retrouvés dans la dynamique نتاع OK كملنا la SMQ, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben بدينا تعدينا بعدين ديريكتومون للاكسيون اخرى مع البيكام اللي هي ميتريز دو لينرجي وما ادراك ما الانرجي في الاندستري يعني سي ان فاكتور يعني كو نتصور ان الماجوريتي تاع لي اندستريال هذاك لور سوسي ماجور اللي هو الطاقه خاصه في الواحد هذا نحكي توجور دون مانيير باغ اكزومبل بيرسونيل على الاكسبيريونس نتاعنا بعد ما كملنا الاس ام كيو دخلنا ديريكتومون نوز افون انتامي avec le PCAM l'action نتاع maîtrise de l'énergie بعدين حلت لنا جابت لنا لونفي باش نبداو في l'audit énergétique شفنا اللي فوالا ديريكتومون فما دي ريبيركسيون فما soi-disant plus clair معناتها الفيدباك نتاعها تعدينا بعدين ميلودي بدينا نخمو في ال 14001 et c'est comme ça nous avons été forcés entre guillemets nous sommes retrouvés dans cette dynamique forcée par soi-disant qui a été stimulée par la première action qui était la SMQ. Et c'est comme ça, j'incite, voilà, c'est mon témoignage pour les autres qui n'ont pas fait encore, hésitant, voilà, de vas-y participer dans ce programme. ما نستناوش directement tout ce qui est أي action immatérielle شنو هو معناتها الربح نتاعي ولا المردودية non vous le verrez ensuite et par la suite car dans ce programme ou bien لكن ندخلوا dans ce dynamisme on peut faire mieux et aboutir à des résultats qu'on cherche اللي هي في الاخر الgain والبénéfice ou ainsi de suite.
أنا جوست ملاحظة صغيرة للبيكام. Tout d'abord, bon, je ne sais pas comment l'exprimer, est-ce que c'est un reproche ou les recommandations. إنه فما صحيح بيجي مازالوا فما فلوس ما همش exploités encore, mais juste une petite recommandation que, à mon avis, fama manque de communication pour les industries. Par exemple, nous sommes aussi ما نتصورش كان نمثلوا برشا معناتها توت ولا لي سيكتور اندستريال اللي هنا في تونس. دونك نتصور à mon avis شويه effort اكثر في la communication des journées comme ça pour mettre en valeur les avantages de ce programme. Ensuite, je suppose une petite proposition في البوست كافي لور معناتها في لي ديسكسيون فما شكون lors de notre discussion d'engager أكثر les intervenants في le programme PECAM et de focaliser على les difficultés على les lacunes. اوكي خاطر كان باش نبقوا نركزوا على الحاجات الباهيه اوكي براتيكمون فاهمينهم معناتها ولا سوا ديزون عرفناهم شنو هو الحاجات الباهيه، اما لكن نعملوا شويه فوكس على لي ديفيكولتي اللي جاوا، شنو هو اللي الحاجات اللي نحبوا نخدموا عليهم ولا نطوروهم ولا نحسنوا فيهم. سي كوم سا نتصور على مون افي تكون الفائده للناس الكل اكثر في الوقت. ونشكركم بارك الله فيكم. اوكي ميرسي. Merci Sitark على هذه المداخلة على l'intervention qui parle de l'expérience de votre société CDI. Et je pense que personne ne peut nier que le management est un outil incontournable et incontestable pour l'entreprise. Et je pense aussi une entreprise soucieuse de se préserver sa survie, et elle est appelée à entamer des systèmes de management. Et peut-être c'est une occasion à travers la société CDI d'encourager les entreprises qui n'ont pas encore entamé un système de management d'aller profiter de cette opportunité offerte par le PICAM. Donc sans plus tarder, peut-être on passe à la présentation de M. Neji Amamia.